Dagan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasa kanimo. Atong iapil sa pag-ampo ang nag-birthday karon na pari si Father James Darunday ug nagsaulog silang ordination Father Gilbert Ilugon, Father Efren Dulauta, Father Ruel Ramon Tumanday ug si Father Antonio Patis. Ug aron kita mahimong andam sa pagsaulog dining Santos Kamisa, anto krong hinursulan ug basulan ang tanan natong mga sala. Dungan kita sa pag-ingon, nagakumpi sa lako sa Dios nga mga gahom sa tanan, ug kaninyo mga isuon, kay nakalapas ako, dako uyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhay, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga uyo ako kang Santa Maria ang kanunayng ulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, akong iampo sa Ginoo nga ato Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa tong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, kagamhanan, punang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahimpitan. Dugagi ang among pagtuo, ug sa imong walay puas nga pag-amo mabantayi ang tanan maayo, nga imong gihatag kanamo, kadi among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak sa labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tua sa langit o ganiya sa yuta. Makita og dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando, gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya, ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang. Ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasig-uli sa Dios ngadtong iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nagkigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Duol kamo nga malipayon sa tubangan sa Ginoo. Duol kamo nga malipayon sa tubangan sa Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, tuol kamo kaniya sa masadya nga awit.
Duol kamo, kamalipayon sa tubangan sa Ginoo. Sa ilining ang Ginoo Dios, siyang nagbuhat ka nato. Kita iya gayo ang iyang lungsod, ang kanon nga iyang gidumala. Tuol kamo nga malipayon sa tubangan sa Ginoo. Sulod nga mapasalamaton sa iyang mga kamhan. Sulod kamo sa iyang mga kahawanan, uban sa pagdaing. Duol kamo nga malipayon sa tubangan sa Ginoo. Pasalamati siya daygang iyang ngalan, kay siya maayo ang Ginoo. Kansang kaluoy nagalungtad sa kahaturan, ug ang iyang kamatud-anon ngadto sa tanang kaliwatan. Duol kamo nga malipayon sa tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. May mga tawo nga miingon kang Hesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa o nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseyo. Apan ang imong mga tinun-an wala. Si Hesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon o niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Hesus niining sambingaya. Walay tawo nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak niya ni dili mobagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diya sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit. Unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglang bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tawo nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. So magandang hapon, tanghali sa ating lahat. Welcome sa ating center, St. Michael Exorcism Center. Pasalamat tayo kay Father LL na nagbasa sa ating Ebanghelyo ngayon. So yung Ebanghelyo natin ay very symbolic dahil ginagamit niya yung new wine skin and old wine skin. No? Ano bang kahulugan nito? Yung new wine skin, it is the new law, the new life in grace. Kaya nga, may confession tayo mamaya. May catechism tayo because gusto namin na our life is anchored and guided by the truth. Where is the truth? In the church. Because the church is the pillar and the foundation of truth. Sa yung suhay at haligi at suhay ng katotohanan ng simbahan. No? Kaya pala, tinayo niya yung simbahan, yung iglesia. Bakit? Ang iglesia
ang pillar and foundation of truth. Kaya nga, binigay niya yung susi. Hindi kay Felix Manalo. No? Hindi din kay Buloy. No? Binigay lang niya kay Pedro. You are Peter, and upon this rock I will build my church. And even the gates of hell cannot prevail against the church. Wow. So hanggang ngayon, buhay ang Iglesia Katolika sa lahat ng mga persecution, sa lahat na ginawang pagpatay sa una nating mga santo. By the way, ang santo ngayon na martir ay si Saint, pakilala ko sa inyo. I-share ko po yung buhay niya mamaya sa live ko. No? Ang ganda ng storya ng buhay niya. Si Saint Hercolanos of Perugia. No? Siya po ay isang martir. Ito lang, ang sayings lang ang isi-share ko sa inyo. Ito yung sayings niya. Ang ganda ng sayings niya. No? Sabi niya, ni Saint Hercolanos, sabi niya, dahil pinututan siya ng ulo, I would rather lose my head than lose my hope in Christ. No? Grabe ang tapang, no? Bakit matapang itong mga santo? Dahil yung kamatayan na hindi po yun katapusan. No? Sabi niya, when tyrants rise, let saints rise higher. Kung maraming mga diktador no, na dominate sa maraming tao, let saints rise higher in mercy, in courage, and in truth. Wow. No? Higher, guided by mercy, truth, and courage. To guard a city is noble dahil pinoprotektahan niya ang simbahan sa mga pirata. Mga pirata, alam niyo sino sila, di ba? To guard a city is noble. To guard its soul is divine. No? Yan, may center tayo. To protect your soul by teaching you about the truth and about living in grace. No? Saan natin makukuha ang katotohanan? Sa simbahan. Saan natin makukuha yung grasya? Sa kanyang sakramento. Kaya mamaya, lalabas ako mga 4, mag-anointing of senses ako, and anointing of the sick. Kung mamumisal kayo ngayon, you receive grace. When you receive the sacrament of anointing of the sick, you receive grace. And then nagmisa tayo ngayon. You receive not only grace. Ano, Father? You receive more than grace. The source of grace. The Eucharist. Ato-ato na naira mo sapa. Una, kumplito ni Ato because we give you not ourselves, we give you Jesus. In His truth, and in His sacrament, the grace of God. So punta tayo sa new wineskin. Yun ang very inspiring yung buhay ni Saint Hercolanos. No? Dito muna tayo sa Ebanghelyo, 5 minutes. Ang new wineskin pala, base sa turo ng simbahan, the gospel of Christ, the grace, the new covenant. The new wine symbolizes the radical newness of Christ's teachings, His grace and His covenant. Kaya nga hindi magkauyon. Hindi magka-align yung new and the old wineskin, no, sa bagong aral ni Kristo. Sabi niya, dito mga kapatid, ito. The new wineskin, it refers to interior conversion. Greater than external observance of the law. Example, external observance natin. Every Sunday naman ako magsamba, Father. Mabuti yun? Hindi. Mabuti. Pero kulang. Araw-araw ko nagsimba, Father. Mabuti yun. External observance yun. Pero hindi yon lang ang measurement ni Kristo. Parang makikita anong sign na totoo talaga na bago tayo. Interior conversion. No? Ano yung interior conversion, Father? The change of the heart. A new interior life shaped by mercy. Shaped by the love of God. By humility and purity. Marami sa atin lagi nagsasamba, maraming mga nobena, pero yung karakter, masahol pa sa hayop. Totoo, hindi. Bakit nyo tinignan yung katabi ninyo? It is not enough.
Hindi enough yung magandang magsalita, pero your interior life is not seen. Your words are not seen in your life, no? Shaped by mercy, humility, and purity. So kung meron ka ng new interior life, it will lead you to new motivation. Una, new life, new motivation. Lahat ng ginagawa mo, it is emanating from love. So, yung pagpunta mo dito, because of love of God and because of love of neighbor, yan po yung motivation natin. Hindi dahil sa reward. May new motivation ako, tumaas yung sahod ko. Not because of the reward. Not because out of fear. Gagalingan ko ito, baka pagagalitan ako. So our new motivation is inspired by love. No other reason. No? Kaya nga, full of excitement ka araw-araw. Full of excitement ka. Oras-oras. Bakit? You're willing to serve yourself. You're willing to offer yourself to your brothers and sisters surrounding us. Ang challenge natin, sa mga kasama natin. Kumusta ka? Do you have a pure motivation? Pure intention? Kasama natin sa bahay natin. Kumusta ka? New motivation. It should be anchored on love. Nothing else. Not anchored in money, not anchored on fame, not anchored on position, but anchored on love. New life, new motivation. Ngayong araw na ito, ano yung motivation mo? Puno ka ba ng galit? Puno ka ba ng bias? Kansi ka. Dapat you are motivated by Christ, not by your pride. Kansi ka. You are abused by the evil spirits. Natutuwa yung demonyo sa'yo. Dahil lang nasa isip mo, yung negatibo ng iba. Yung nasa puso mo, yung negatibo ng iba. I hope every day, we are motivated by Jesus Christ, by divine reason, by the divine word, by the divine logic. It is Jesus. Amen? New motivation. Panghuli is new identity. New wineskin, new life, new motivation, new identity. Iba ka na eh. Anak ka na ng Diyos. Hindi ka lang anak ng mayor. One time, pumpasyal ako ng isang baryo. Sabi ko, sino ba yung batang yan? No? Grabe yung kanyang self-worth. Confident. Hindi, hambog. Confident. Sino ba yan? Alam mo, Father, hindi mo ba siya kilala? Anak sa kapitan yan. Kaya pala. Yung confidence niya, yung inspiration niya, dahil anak siya ng kapitan. Pumunta naman ako ng isang lungsod. Tinanong ko, sino ba yung batang yan? Confident. Hindi hambog, confident. May tiwala sa sarili. Hindi mo ba alam, Father? Anak ni Mayor yan. Kaya pala. Anak ni Mayor pala. How much more we? We have a new identity. We have a new image. We are greater than the son of mayor. We are greater than the son of prime minister. We are greater than the son of the king or the queen. We are the children of God. Wow. Amen? Bakit tinulungkot ka? Anak ko ng Diyos. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, anak ba ng Diyos yan? No? Oh. So ngayon, punta naman tayo sa catechism natin, ha? So, ang summary lang sa Ebanghelyo, di ba, sinasaway yung mga disipulo ni Kristo dahil hindi nag-fasting. Yung disipulo ni Juan, nag-fasting. Yung disipulo ng mga Pariseo, nag-fasting. Yung sa'yo, hindi. Fast eating sila. No. Kami dito, fasting, no? Because they are based on external observance. It is not enough. External observance of the law is not enough. It is good, but it is not enough. The most essential is our interior life, our interior conversion, guided by mercy, love, and understanding. Yan po. Punta naman tayo sa, this week matatapos na po ako sa demonic obsession, sa catechism natin. So patuloy tayo, until 1:25 lang ako, para makasimula na tayo exactly to
And then, nag-exercise ako ng dalawa. Ang una kong ina-exercise kanina, madre po. Uy. Madre. Hinaharas ni Satanas. Satan is the demon of hatred. So, ang kanyang struggle is demonic obsession in relation to her emotion. Grabe. Yung kamay ko ay pinahawak ko siya ng cross, yung malaking cross, no. Gibunal diri sa akong kamot. Aray, sistiro ko lumi. Pero hindi pala yun, ang demonyo pala yun. Ang sakit ng kamay ko, no. Yung malaking cross. Pinahawak ko sa kanya, no. Normal na normal, makausap natin. And then, sinabihan ko yung mga madre, hindi yan siya. 1,000 of demons ang pumasok sa kanya. No, and then, we do a processing sa madre. Meron siyang improvement. Pero nandun pa yung mga demonyo. At nung nagsagawa tayo ng imperative command, dahil yung exorcist makakuman ng mga demonyo, tell me your entry point, tell me your reason why you harass her. Because of unforgiveness. Unforgiveness. Hatred. Anong pangalan mo? Satan. Satan is the demon of hatred. Pride is the demon of pride is Lucifer. The demon of gluttony. Sobrang kain, sobrang inom. I see Beelzebul. The demon of envy is Leviathan. The demon of lust, kawag. Si Asmodeus. The demon of sloth, kanang katapulan, magkaon tog, humagtog kaon. Sloth, no? Kinsa man yan? Kailan mo? Si Belfigur. Na ikapito, sa may wala ko ma-mention? Mammon, sa greed, nang sigpangawat sa gobyerno, na si Mammon ilang gisimba, no? Sa flood control, no? Ang tinuda na greed control, wala na makontrol ang greed. No? The demon named Mammon. Ya, kung naa mo din ni nakahimo mo injustice bitaw, example nakakawat mo nya wala ninyo uli sa 100 uli 200. Hoy. Adi na jud mo magig purgatorio ana. Ang inyong yuta nga gikawat 1 hektar, himo ang 1.2 hektar. Di ba ikamatay nimo, siri ka. Asaway. Kana mga gipang ilog nimo ba gipang tituluhan nimo bisag way di na imo. Imong kana suway. Kung nakakurakot ka 1 million, himo ang 2 million, di ba? Kinagaanan imong lawas. It is a purification. Ya, tungod ana, libugon ka siya wa because you worship him. The demon called Mammon. His name is Mammon. Kailan na mo sa atong mga kuan amo? Ako nang gi-mention parang mag-ila-ila mo, no. Okay, klarong bana sira kag pang barbecue bisag kinsa. Ang imong gisimba si Asmodeus. Ila-ila ha. Luhod dito, Lord, si Asmodeus na di akong ginuuron, dili na ikaw, no, ana. So, karon, balik ta, atong madre, grabe yung kanyang struggle emotionally. So, pinaprocess natin siya ngayon. Narinig niyo yung sigaw niya, no? Grabe, yung kasama niya kanina, kinagat, no? Sabi ng isa, Father, may rabies pa ito, no? Sabi ko, mamatay ka na. Pinanggat siya dito, no? So, mangumpisal ka ni Father Il, wag ka kukunin ka ng Panginoon. So, walang rabies yan, sister, no? Natakot si sister, no? Father, kinagat ako, may rabies ba nito? So, may rabies ba ito? So, hindi man aso si sister. Kung aso yun, no? So, ngayon, paano natin ma-counter itong demonic obsession? Hindi naman lahat ng obsession na obsess ay na-possess. Si sister, doble. Kung sa cellphone pa, dual SIM. May pupunta dito, praise the Lord, hindi ako nag-react, walang demonyo sa akin. Pero grabe, yung obsession. Negative lagi yung isipan. Negative lagi yung emotion natin. Obsession po yun. Alam nyo yung madre, dahil nirecommend ko sa psychologist, normal. Sabi ng psychologist, wala kang psychological illness, sister. Congratulations, ter. Nandun. Pero during exorcism, 1,000 of demons ang pumasok sa kanyang katawan. So ito po, i-discuss ko po ito sa inyo. The person under attack should be aware. So, importante yung self-awareness. Kaya nga, yung team natin, pinaka-importante yung processing. Dahil yung processing will leading the victim to be aware.
sa kanyang kalagayan. To be aware that demons can cause immediate dispositional change, and so they can cause the person to think he is and his end physically. He cannot keep fighting. He is exhausted. Kaya nga yung mga tao na kahit anong ganda ng advice mo, hindi papasok sa kanila. Dahil they're controlled psychologically, emotionally, by the unclean spirits. Kahit maganda pa yung intensyon natin, pwede tayo iharas. Katulad ni Pedro. Naalala nyo ba? Sabi ni Kristo, papatayin na ako sa sunod na araw. Sabi ni Pedro, hindi yan mangyayari, Panginoon. Magpakamatay kami para sa'yo. Protektahan ka namin. Ano sabi ni Kristo? Pahawa, Satanas. Dahil yung isipan mo ay hindi galing sa Diyos. Pwede pala yung He can cause falsity in your mind. False images against each other. Against your husband. Para magiba ka. Kung magiba na tayo, He will create inner abuse in us. I-abuse tayo ng demonyo. So ngayon, anong gawin natin? Ito po, yung advice ni Father Child. Furthermore, during the battle, in order to be victorious, para tayo maging manalo tayo, the person must stop thinking of himself. Diba? Ang una, i-process natin yung sarili natin. Pangalawa, self-emptying. Kalimutan mo yung sarili mo. No? Yeah. Anong sunod? As long as he is focusing on himself, ako, he will lose because the attack is interior to him. So kung lagi natin iniisip yung gusto natin, yung sarili natin, sabi ni Father Chad, he will lose because the attack is interior to him. Therefore, he must turn outside himself and against his attacker. Anong gawin natin? Kung negative na yung pag-iisip natin, negative na yung sarili natin, go out from yourself. No? Keep distance from your ego. Hindi mo ma-evaluate yung sarili mo kapag hindi ka lalabas. Paano lalabas, Father? Completely detached from your thoughts, completely detached from your emotion. Kailangan mag-decide ka, not based on your thoughts, not based on your emotion, but based on your self-worth anchored on God. You are created in the image and likeness of God, and you are redeemed by the precious love of God, precious blood of Christ. He must recognize that he is just not that important. Bakit? Hindi naman talaga importante. We are dust. Don't forget that we are nothing. Going back to the reality that we are nothing. No? Tingnan mo, he is just not that important. Makonect natin sa mga homily ko nung isang araw that we are nothing. Just accept that painful reality that we are nothing. But because of the love and mercy of God, we become noble and dignified. Amen? Bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoon. No? Last 4 minutes. No? Okay, mag-alala kapag hindi matapos itong wali ko. I-continue natin bukas. Okay, mag-alala, hindi pa matatapos ang mundo. May bukas pa. Sumpay na. Sa iyong buhay. So, patuloy tayo. No? Especially in the spiritual battle, dapat we recognize ourselves that we are nothing. Self-emptying. But this is generally true. Even in reality, totoo ito that we are nothing. Galing lang tayo. God created us from nothing. Uy, saan kayo ba ito? Kayo? God created us from nothing. Therefore, we are nothing. Di ba? Grabe. Ultimately, the focus cannot be on the individual. The focus must be on God. That is Christ. The focus now is not you. The center of attraction is not you. Paano na lang kung mawala ako? Anong mangyari sa pamilya ko? Anong mangyayari sa asawa ko? Anong mangyayari sa mag-anak ko? Don't forget that you are nothing. Uy.
Since He is the only means. Bakit babalik tayo sa Panginoon? That He is the reason. Naikanta bitaw, we are the reason that He suffered and died. We are the reason. Wow. Despite our nothingness, we are very important before the eyes of the Lord. Wow! Namin ka, ulit ni mo, namin ka. Importante di ka ni mo, Lord. Sana all, no? Apil di ko da. Di ba? Di malipayon ta. So, muli siya ha? Since He is the only means of defeat of the demons. Siya lang, hindi ikaw, hindi si Father Darwin. Only Him. And all the things we employ hinge on God acting through them. In the end, God is the only thing that matters. Ulitin ko ha. God is the only thing that matters. Wow. Siya lang. Wala nang iba. Kaya nga, mag-catechize tayo to increase our knowledge. You are created to praise God, to love God, to serve Him. Last, wala na eh. No, huma naman. To be continued na lang niya. No. To be continued. No. Kanindog, katong nangatog, atong iampo karon ang pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita ngadto kang Kristo nga atong Ginoo, nga kitang mahimong tinun-an ug matinud-anon ug masinugtanon kaniya. Mingon kita, Ginoo dungga nga among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga dunay kaakuhan sa pangalagad sa simbahan ug sa kalibutan, nga ang Espiritu sa Dios mao ang mudan-ag kanila ug maghatag kanila kadasig. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga kinasing-kasing nangita sa Dios, kadtong buot makakaplag sa kabubuton sa Dios, kung unsay angay nilang buhaton, nga ang Ginoo maghatag kanila kahayag ug kaalam. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban sa atong labing talahurong obispo, Alberto Uy, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nining tuig sa yubilihiyo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga kangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga magkahiusa paingon sa amahan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Kini among gipangayo kanimo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay kasakop kanimo tungod sa imong kaayo, iluwas mo ako gikan sa so
Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga magagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ho ginudawata nga among mga pag-ampo o gasa nga among gihalad diha sa pagtuo sa paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala ka namo nga na sa imong himaya kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ka ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Sa tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi na so Kristo abog Ginoo kay siya tungod kinaluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga ulay. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kangturan ug busa. Ubayan sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit mo yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kay kunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Madlog. Santos kay ikaw Ginoo ang tubran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos dining mga gasa. Aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain, may pasalamat kanimo. Mipikas mihatag di ini ngadto sa iyang mga tidun ay nagmingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini sa samang paagi tapos ang panihapon mi kuha isa sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag di ini ngadto sa iyang mga tidun ay nagmingon. Dawata kini. Kung panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa kutiko sa bagog tunhay nga kasabutan. Nandigo ngay ula lang kadinyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siyang pahinganin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na so Kristo, nagahalad kami kanimo amahan dining pain sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nya ngayan nga matubang og malagad kanimo. Imo ang kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Kay usa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, Alberto among obispo sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab nga maigsuon nga nagamatay, malaomon nga banhaw sila. Ug ang tanan nga nagamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kami tanan. Imo kami angayan nga makaambit sa kinabing tunhay. Uban ni Maria nga ulay sa Dios,
ang iyang esposo nga Senior San Jose, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman, sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag gina kanimo magkagahom nga mahen, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanan dingog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong litukon ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus. Amahan namo. Amahan namo nga naa sa langit, ang daygon nga ngalan. Maabot ka namo Kanang ang imong harian, mantuman yung pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa kadlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa mga kasala. Ingon nga pasaylo kami sa nakasalanan Kanamo. ug dili mo kami tugyan sa panalangin. Pagday. Hinunuan luwasan kami sa dautan. Amen. Mga iyo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hadagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kay imo man ang harian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo nang yun kasi mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo ay tanawa mo mga sala. Kundi lang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubutuan, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhay kahari ang tod sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaang kaninyo. Manausap kanimo. Karoon na ito'y pakita ang timaan sa ito pagkilig sa na pinagdahit. Peace. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalihinan. Panlooban pali. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa masalas kalibutan. Bulan kita nga gidapit lang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay ng kalawat kanimo ang panipamulong lamang na mamahayo ako. Pagampo alang sa ako spiritual communion. Akong Hesus, nagato ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ko ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sama niya kauban kanako ug hingpit kong giusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. May sama ang gugma sa Diyos agang kanin. Kinabuhi giulang ayon ka maluwas.
ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Kalapasan, kalabutan, sa tao ipapas, kasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Hinao, Ginoo, imong Palihog pa niya. Mag-ampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pain sa kinabuhi, gikan sa imong lamisa, maglig-unon ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among kaigsuonan. Kini among gipangayo kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Please be seated for a while. Pasalamat tayo kay Father Il. Siya yung magbigay sa atin ng Sacrament of Confession after sa blessing niya sa mga sacramentals ninyo. Bigyan natin ng masigabong pasalamat si Father Il at ating choir, St. Michael Exorcisms Choir. Bigyan ng palakpak. At sa inyong lahat na bumibisita ngayon, maraming salamat po at sana natuto kayo sa mga katotohanan sa ating pananampalataya po. So, kaya nga may live tayo, social media, Facebook page at YouTube channel para kahit nandun sila sa malayo, maabot pa rin natin. Amen? At sana po gamitin niyo yung mga sacramentals natin at pwede din niyo i-share sa mga lubos na nangailangan. Kahit ibang sekta po, pwede niyo yun ma-share. At then i-catechize din how beautiful our sacramentals are. Amen? Amen. At sana bigyan niyo yan ng special veneration or respect yung mga sacramentals natin, ha? Yung oil at tubig after sa blessing, hindi na po yan ordinaryong tubig. During exorcism ko kanina, nilagyan natin ng oil yung katawan ng yung pangalawang pasyente, 12 years old, babae, no? Sumisigaw, no? Yung pangalawa kong ina-exercise, no? So kung may sisigaw mamaya, huwag kayong tatakbo, hahabulin nila kayo, no? No? And when someone is crying out, no? Just pray silently, Our Father, Hail Mary, huwag kayong matakot. Ang demonyo ay puno ng takot. Tayo ay puno ng pananampalataya. Amen? At sana, gamitin niyo yan. Sana nakikinig kayo kanina and then hindi enough yung pakikinig. Dapat sundin natin yung ating natutunan po. Yung pagsunod, ang pinaka-essential po, pinaka-importante. Not the external observance, but the internal practices, internal conversion of the heart. Yung metanoia, the change of the heart. Amen? Focus on Jesus Christ alone. So, yung catechism is to empower you and not only to empower you, to know the most important truth that you will become dependent on God. Not on Father Darwin, not on the team of St. Michael Exorcism Center, but you are solely dependent on God. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No. So, sa mga hinaharas, huwag kayong magmadali dahil kailangan pa natin ng proseso. Ang process is very important as the result. No? Mamaya, alas 4, mag-anointing of the senses ako, anointing of the sick, sacrament din. At yan, natanggap nyo na yung source of grace, the Eucharist. No? So, yan po. Sana natuwa kayo. Yung tuwa natin galing sa Kanya, hindi galing sa kayamanan mo. Mawala yun. kundi the source of everything, who is God. And then, mamaya din, may
kung may panahon pa kayo, pwede kayo sasama sa amin for exposition sa Holy Hour. May Holy Hour tayo after sa lahat na. No? So si Father Ilil magpakumpisal sa inyo, siya din ang mag-blessing after my Mass. So magsimula na ako for solemn exorcism at sa mga na-schedule natin ngayong araw na ito. So tayo lahat. Ang Ginoo manakarinyo. Madaos sa kini. Ug ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin kaninyo nga mahayan ng anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang Santos Kamisa, dado nato ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ubang kinabuhi, sa pag-igugma, katong ihatag. Lipaya ang mga masunugon, atong upayon ang ilang kaguon. Sa gugma, ang tanan mag-iusa, mudanhang sa dalang magiging, ang kanan alang sa kaluwasan, atong sumayon, bisan yung malisod. Atong sumayon, bisan yung malisod. Mayong palis na tong tanan, by 2 o'clock or napamoy gustong pamaliton nga mga religious items, napamputay 10 minutes or alas 2 na ta magsugod og blessing. O niya, nakabay daghan wala nakapangumpisan? Napa? Napa yung wala nakapangumpisal? Tugbaw ko og kamot. Usado ha. Ipanugbaw ko mo kay baka unya maingon ko si Father Darwin ha, baka mulumbay pud mo tanan. Pilang buok naman? Usa, duha, tulo. Okay. Napa tayo usa ka pare mo abot, gwapo po ni siya. Gihangyo ang tanan nga ministers nga musod sa room, sa aircon room dol sa kang padre kay natay mitingan. Tanang mga ministers. Okay na ba ang inyong mga sacramental, salt, water, kanang mga oil ninyo? Magsugod na ta? Kapaliog kong abi na tanan, ha? Prepare tanan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt and water. Our help is in the name of the Lord, made heaven and earth. Thou creature of salt, I purge today of evil by the living God, by the true God, by the holy God, by the God who ordered thee, through Eliseus the prophet, to cast into the water, to cure its unfruitfulness.
made of purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use thee in whatever place thou art sprinkled, be phantasms of wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty, everlasting God, humbly we implore thee, boundless mercy, thou wouldest deign on thy goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all the use of it find it a remedy for soul and body, and let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from the evil spirits. Through Jesus Christ our Lord. Amen. The exorcism of water. Thou creature of water, I purge today of evil in the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, and in the power of the Holy Spirit, thou mayest be the water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exile him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Amen. Let us pray. O God, who for man's salvation dost dispense wondrous mysteries with the efficacious signs of water, hearken to our prayer, pouring forth thy benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve thee in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes and the faithful of the faithful, be it cleansed and delivered from the harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of tranquility, freed from the vainful and hidden snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and the force of them that dwell therein in banished, so that they may possess the well-being, the sick and calling upon thy holy name, and be protected from peril through Jesus Christ our Lord. Amen. May this salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Let us pray. Author of invincible strength and King of uncurable empire, ever the gloriously triumphant one, who restrains the force of the adversary, who overcomes the fierceness of the devouring enemy, who valiantly footeth down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech thee, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the dew of the sweetness. Wherever it is sprinkled in the name, may the bilious infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore thy mercy. The Son who lives and reigns with thee in the unity of the Holy Spirit, God eternally. Amen. Blessing of oil. Our help is in the name of the Lord. God, creator of oil, I cast out the demon from you, from the God the Father Almighty, who made the heaven and earth, and sea and all they contain. Let the adversary's power, the rebellious legions, and all Satan's attack and machinations be dispelled and driven afar from this creature of oil. Let it bring health in body and mind to all who use it, in the name of God the Father Almighty, our Lord Jesus Christ, His Son, and the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. O Lord, heed my prayer, and let my cry come unto you. The Lord be with you. Let us pray. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe and whose heavenly service we acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature of oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they will give thanks to you, the living and the true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we are blessing, in your name, may be delivered from all suffering and all infirmity and all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, and made in your image and redeemed by the precious blood of Jesus Christ, your Son, so that he may never again suffer the sting of the ancient serpent, through Christ our Lord. Amen. Blessing of incense and myrrh. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. Let us pray. Accept, Holy Father, from me, thine unworthy servant, these gifts which I offer in humility to the honor of the holy name and to thy fearless majesty, as though these accept the sacrifice of the just, able and the same gifts from the hands of the Magi. Creature of incense and myrrh, I purge thee of evil by the Father Almighty and Jesus Christ, His Son, begotten only, and by the Holy Spirit, Paraclete,
the freed from all deceit, evil, and cunning of the devil, you may be a saving remedy to men against the sneers of the enemy. May trustful souls who use you in their homes or about their person be delivered from danger to soul and body, rejoicing in the possession of every good, through our Lord and Savior power and merits, through the intercession of Mary, most holy Virgin Mother of God, of all saints, and of the holy Magi who venerated Christ, the Lord, with similar gifts. Amen. The blessing of incense. O God, the invisible and unending one, in the holy and awesome name of the Son, graciously bestowed blessing and power upon this creature. These creatures, incense and myrrh, protect them who will have them in their possession from illness, injury, and danger to body and soul, so that they joyously, securely serve they with zeal in the church, who in perfect Trinity lives and reigns God forever. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon these creatures, incense and myrrh, and remain for all time. Amen. Let us pray. O Master Lord Jesus Christ, our God, fountain of sanctification and giver of blessings, to do hearken unto the prayer of me, a sinner, and send down the holy and heavenly blessing of this incense, and bless and sanctify it for pouring out the rich gift upon it, and grant preservation unto them, that when faith shall keep it and shall be seized with it, and deliver them from every increase of adversities, for the expulsion of every fantasy arising from the action of the devil, whether by day or by night, and by the blessing of the souls and the bodies of us, thy faithful people, and all homes and other places, and for the glory of thine most holy and all worship name, to whom all due all glory, dominion, honor, and worship, with the Father and the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. This incense is sanctified by the grace of the most Holy Spirit, through the sprinkling of this holy water, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Blessing of candles. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. O candles, I exercise you in the name of God the Father, Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, and in the name of the Holy Spirit. May God uproot and cast out from all objects all power of the devil, all attacks of the unclean spirit, and all deceptions of Satan, so that they may bring health to mind and body to all who use them. We ask this through the power of our Lord Jesus Christ, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Amen. Let us pray. Lord Jesus Christ, Son of the living God, light of everlasting life, you have given us candles to dispel the darkness. We humbly implore you now to bless these candles and all our lowly requests, and hallow them by the light of your grace, by the power of the Holy Cross. Endow them with a heavenly blessing. May the blessing they receive be so powerful that wherever they are pleased or lighted, the princes of darkness shall flee in fear, along with all their legions, and never more dare to disturb those who serve you. The Almighty God, let the entire blessing in which these candles are kept be free from the power of the adversary, and be dependent from the snares of the enemy. Grant, we pray, that those who will use these candles may be protected from every assault of the evil spirit, and be safeguarded from all dangers, through Christ our Lord. Blessings of rosaries of Our Lady. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. Let us pray. Almighty and merciful God, on account of thy boundless love for us, thou hast willed that thy sole begotten Son, our Lord Jesus Christ, should come down from heaven upon earth, taking flesh at the angel's message, in the sacred womb of the Blessed Virgin Mary, our Queen, and submitting to death on the cross, and on the third day, rising gloriously from the dead, in order that he might snatch us from Satan's tyranny. Wherefore we humbly beg thee, to thine immeasurably goodness, to bless and sanctify these rosaries which the faithful Church has consecrated in honor and praise of the Mother of thy Son, and let them be endowed with such power, the Holy Spirit, that whoever carries one in his person or treasures it with reverence in a home, or uses it for pious prayer, the while he meditates on the divine mysteries, may be imbued with salutary and abiding devotion. May he moreover fully participate in all the graces, privileges, indulgences which the Holy See has granted to those who devotedly pray the Rosary, may be delivered from all wild enemies,
visible and invisible, in all places and at all times in the world, and on the hour of his death, may it be a happiness presented today by the same Blessed Virgin Mary, Mother of God, laden with good works, through the same self-same, Jesus Christ, thy Son, our Lord, who live and reign with thee in the unity of the same Holy Spirit, God, throughout the endless ages. Amen. They are sprinkled on the holy water. To the honor of the glory of the Virgin Mary, Mother of God, in memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord, the same Jesus Christ, may this crown of the most holy rosary be blessed and sanctified in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Crucifix. Blessings of roses and of the Holy Rosary. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. O God, the creator and preserver of the human race, giver of the heavenly grace, and lavish dispenser of eternal salvation, with thy holy benediction, bless these rosaries, which today we presented today in gratitude and in the devotion of the veneration to the Blessed Mary, ever a virgin to her rosary. As we implore the blessings by the power of the Holy Cross, pour out the heavenly benediction on these roses, which thou hast given for mankind use, for the sake of their fragrance and for all alleviating the suffering of illness. Let them be endowed by the sign of the Holy Cross in the suffering of the illness. Let them be endowed by the sign of the Holy, with such blessing that the sick to whom they are brought, or in whom homes they are kept, may be cured of the infirmities, and may evil spirits withdraw from them, may we fly from their homes in fear and trembling, along with their followers, and nevermore let them presume to molest thy servant, through Jesus Christ our Lord. The blessing of candles and the Holy Rosary. Our help is in the name of the Lord. Let us pray. The Lord be with you. Let us pray. O Lord Jesus Christ, thou art true light that enlightens every man who comes into the world through the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Mother, through the 15 mysteries of her rosary. Pour forth the blessing upon thy tapers and candles, and sanctify them by the light of thy grace, and by the gracious, and grant that as they lights it with a visible fire, dispel nocturnal darkness, so may our hearts enlightened with an invisible fire, with the splendor of the Holy Spirit, be free from the blindness of all vices, that may we always discern with a pure eye of the Spirit the things that they are pleasing to thee and helpful to the salvation, so that after the darkness and the pitfalls of the world may be deserved to arrive the light which never fails, who lives and reigns forever and ever. Solemn blessing of cross and crucifix. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. Let us pray. Holy Lord, Almighty Father, Almighty Eternal God, bless these crosses, that it be receiving help to mankind. Let it a bulwark of faith and encouragement to good works, the redemption of souls, and may it be a consolation, protection, and a shield against the cruel darts of the enemy. Through Christ our Lord. Let us pray. Bless, O Lord Jesus Christ, this cross by which thou hast snatched the world from Satan's grasp, upon thou hast overcome by the suffering him who is in the frontier of sin, who rejoiced in Adam's deceptions at the accursed tree of paradise. Here it is sprinkled with the holy water. May this symbol of salvation be sanctified in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And may all who know kneel and pray before this cross for our Lord's honor, receive the help of body and soul through the self-same Jesus our Lord. Amen. Solemn blessings of the holy image. Apit mo, ni? Walang apit. Asa apit lang? Sa sacramentals na? Okay. Blessing of all sacramentals for the use against the evil spirits in the ministry of spiritual liberation. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry as entrusted to this bride, the church. Grant now that in your mercy we pray a very special and powerful blessing on the sacramentals that we will henceforth use in the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestowed it may be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. With this sacramental mightily restrain the devil and his demons and unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted, your priests and the people and whomever
These sacramentals is used in the exercise of the ministry of wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee, in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, glorified forever. This is we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, to God forever and ever. Amen. This sacramental is blessed and made holy by the sprinkling of the holy water, and may this blessing remain for all times. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. While we are waiting for Father Romy to handle this confession for the second batch, so upakumpisa lang ko kay para dili sayang ang panahon, di ba? Palihog ko katong gusto mangumpisal ari lang mo linya diri. Katong mangumpisal lingkod matong lingkuranan na kan.